Praise God. I want to welcome you. It's a little bit earlier than we normally go on. Amen. But there's a reason for it. We have to take care of God's business. Amen. Wherever you may find yourself, close your eyes, bow your heads. Amen. Venimos a ustedes, les doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Father, we come before your presence. We give you honor and glory, for you alone are worthy. Father, we thank you, Father, for who you are in our lives. Father God, and we break every stronghold and principality that would try to rise up against your word, Father. Father, we ask right now in the name of Jesus, your Holy Spirit would just minister to the hearts of your people, Father God. And Father, we thank you, Father God, that you're starting to show who those are that are your people, Father God. You're starting to make that separation between the wheat and the tares, Father. And right now we come against every stronghold, the principality, Father God, of religion that is trying to set into your churches. Father, into your church. We come against, Father God, witchcraft and charismatic witchcraft that is trying to step into your church, Father God. Father, we ask that you expose every witch, every warlock, Father God, and every person in there that's in there with another agenda other than to worship and serve you, Father God. We ask this in Jesus' name. Amen. How are you doing? God bless you. Que Dios los bendiga. I want to speak to you a little bit about today, about having a closer walk with God. Quiero hablar contigo un poquito de tener un camino o caminar más cerca a Dios. Amen. We know in the very beginning, Adam walked with God, and he had conversation and communion with God. Sabemos que en el principio Dios caminaba con Adán y tenía a Adán una comunión y una relación con Dios. Amen. I was asked by a new believer how you have a closer walk with God. Amen. How to get a deeper intimacy with God. As believers, I think it's a question that each and every one of us has to ask ourselves every day. How do we get closer to God? Amen. Me preguntó un nuevo creyente, ¿cómo podemos tener un camino o una caminar más cerca de Dios? ¿Cómo podemos llegar a una intimidad más cercana a Dios? Yo pienso que esa es una pregunta que cada siervo debe de preguntarse cada día. ¿Cómo es que podemos cada día acercarnos más a Dios? Amen. Yo no te voy a dar una respuesta que da un ministro standard. Amen. I'm not going to give you, amen, the standard minister's answer. Amen. I'm not going to give you but the truth. No te voy a decir más que la verdad. Amen. Of course, every minister is going to tell you to pray, to read your Bible. Amen. And the other thing that they say is come to church. Amen. Obviamente cada ministro te va a decir que ores, que estudies tu Biblia, y la tercera cosa es venir a la iglesia. Amen. At this moment, from this pulpit, I cannot recommend that you go to every church, but I will recommend that you pray and you read God's word and study it and listen to it and obey it versus what's being said from the pulpits, from even the social media you may be listening to today. Amen. No te voy a decir que vayas a todas las iglesias, te voy a decir que sí ores, sí estudies su palabra y que sí busques de él, pero que no creas todo lo que te están diciendo en donde vayas y en cualquier medio social por lo que nos estés oyendo. Chequea la palabra. Check the word. Amen. Vamos a empezar con 1 Pedro 2:9. Let's go to 1 Peter 2:9. Vamos a hablar de cómo tener una cercanía más a Dios. We're going to talk about having a closeness with God. David era un hombre que el Señor dijo era un hombre detrás de su corazón. Pero David era un hombre imperfecto que hacía muchos pecados y la regaba mucho. Amen. David was a man that blew it and kept on blowing it, but yet God said it was a man after his own heart. Su propia esposa lo veía a la distancia y lo juzgaba. Pero la opinión de la esposa y la opinión de la otra gente no le importa a Dios. Es donde tú estás con él. You see, God was looking at David's heart, and it didn't matter that his own wife was looking at him at disdain from a distance. God's opinion of you he does not base it on what other people think of you. He bases it on your heart. For David was a man that knew how to repent. David era un hombre que sabía arrepentirse. So you have to know how to come to God with a repentant heart. Tienes que venir a Dios con un corazón arrepentido. Amen. De lo que has hecho, what you've done. Y tienes que decidir de no hacerlo otra vez. And you decided to not do it again.
There was a woman laden in sin that they brought to the feet of Jesus, and they said, this woman is worthy to be stoned because she was caught in the very act of adultery, and the law requires that you stone her. Había una mujer que se le trajo a sus pies de Cristo. Y la estaban acusando. Esta mujer merece morir apedreada porque la ley lo demanda. Porque ella fue agarrada en el mero acto de adulterio. And Jesus wrote on the ground. And when he looked up, everyone was gone. And he said, where are your accusers? And the woman said, there are none. And Jesus says, go and sin no more. You see, you have to understand that once you're caught in your sin, and God speaks to you, you have to go and sin no more. Is that hard? Yes. Is it impossible? Yes. But with God, all things are possible if you ask for his strength. Y esta mujer, cuando Cristo empezó a escalar en el piso, y los acusadores se fueron uno por uno, y la mujer, cuando Cristo levantó su rostro, le preguntó, ¿dónde están tus acusadores? Dijo, nadie me acusa. Y Cristo le dijo, ve y peca, ya no peques. Ve y peca no más. Tienes que estar dispuesto a parar de pecar. ¿Bien? Es casi difícil, casi imposible, pero con Dios todo es posible. Amen? 1 Pedro 2:9, 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who called you out of darkness and into his marvelous light. Dice así en español. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios. En la King James dice, un pueblo peculiar. De que, al fin de que anuncies las virtudes de quien te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Every Christian fills their mouth saying this verse. Cada cristiano se llena diciendo esta versículo. Es que yo soy linaje escogido. I'm a chosen lineage. I'm a royal priesthood. Soy un real sacerdocio. Amen. But they omit a few things. Se les olvidan unas cosas. La segunda cosa, ¿eres tú una persona peculiar? The next thing is, are you a peculiar person? A peculiar person is one that praises God because he was pulled out of darkness and refuses to go back to the darkness. Una persona peculiar es una persona que sabe que fue rescatada de la oscuridad y se rehúsa a regresar a la oscuridad. La palabra peculiar, una palabra hebrea, segolá, habla de un tesoro, habla de una posesión especial, habla de una joya de gran precio. The word peculiar in the Hebrew means, it's the word segolá, which means a jewel of great price, a treasure, a special possession. Amen. The Bible says that we are treasures in earthen vessels. La Biblia dice que somos tesoros en vasos de tierra, vasos terrenales. El diccionario dice de la palabra peculiar que es un nombre adoptado por cristianos fundamentalistas que dice que significa que se rehúsan a conformarse a cualquier regla o conducto que está contrario a la palabra de Dios. The word peculiar, according to the dictionary, is something that was adopted by fundamentalist Christians, meaning that they refuse to conform to any rule or conduct that is contrary to the Word of God, the Bible. Even the world knows what peculiar means. Hasta el mundo sabe lo que significa la palabra peculiar. El comentario Gill dice, de ser un tesoro especial, elegido para servir y alabar y recibir bendiciones y privilegios. Una
persona que se separa de la gente misma y no quiere tener conexión con ellos, porque lo que es sagrado es lo que desean. The Gill commentary says, to be peculiar, to be his peculiar treasure, to be his peculiar servant, to be a peculiar worshiper, to enjoy his privileges and blessings and behave in a manner that's different from all other people, which causes you to separate yourself and have no connection with them because you regard what's sacred above all else. Amen? Are you peculiar? Eres peculiar. Someone that is peculiar is someone that has set themselves aside for God and doesn't care about anything else but pleasing Him. Alguien que es peculiar es alguien que se ha separado por Dios y no le importa lo que nadie más quiera o piensa. Quieren agradar a Dios. The second thing is you have to be willing, or the third thing is you need to be willing to place Him above everything and everyone. La tercera cosa es que tienes que estar dispuesto a poner a Dios sobre cada persona y cada cosa. This is what defines a peculiar person. Esto es lo que define a una persona peculiar. Matthew 13, 45 through 46. Mateo 13, 45, 46. Vamos para allá. Amen. Mateo 13, 45 a 46. It says this, again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. When he discovered the pearl of great value, he sells everything he owns and bought it. El reino de los cielos también es semejante a un mercadero que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. When you find the kingdom of heaven, when you find Jesus Christ for real, when you really have an encounter with Him, you're willing to lose everything and everyone in order to keep Him. Cuando tú encuentras al reino de Dios de verdad, cuando tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, estás dispuesto a perder todo y a todos, pero no perderlo a Él. This being said, why do we feel that way? Esto siendo dicho, ¿por qué nos sentimos así? What is Christ's value to you? ¿Qué es el valor de Cristo que tú le tienes? Ahora quiero que veas el reverso. I want you to look at the reverse. Christ found a pearl of great value in you, a treasure in an earthen vessel, and He gave up everything He had to come and rescue you. Ahora quiero que veas lo reverso. Cristo halló un tesoro en un vaso de barro, de tierra. Un tesoro, una perla, una joya de gran precio en ti. Y Él dejó todo lo que Él tenía para venir a rescatarte a ti. Él pagó el precio por tu salvación, porque para Él eres una perla de gran precio. You see, He gave up everything He had because to Him, you're a pearl of great price. In 1 John 4:19, 1 Juan 4:19. 1 Juan 4:19. Dice así. This is what it says in English. We love Him because He first loved us. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Do you love Him like He loves you? ¿Lo amas a Él como Él te ama a ti? Most Christians will say no. In fact, all Christians will say no. If they really are honest with themselves. Si eres honesto con ti mismo, si te preguntan esa pregunta vas a decir que no.
Los apóstoles estaban dispuestos a perder su propia vida porque lo amaban tanto. You see, the apostles were willing to give up their whole life, their own life, because they loved him so. Nosotros no queremos sacrificar nada. We want to sacrifice nothing. Our love for God must be genuine and over everything. Nuestro amor por Dios tiene que ser genuino y sobre todo. In fact, if you really look at the biblical context, there's only one man other than Adam that's listed as walking with God to the point that he pleased God. Si ves el contexto bíblico, nomás hay un hombre que según la Biblia, no estoy hablando de Adán, después de Adán hubo otro hombre que agradó a Dios tanto en su caminar con él. In the middle of a generation that was slipping deeper and deeper into sin and darkness. A generation that was getting filled with depravity and immorality, where every sinful practice had gone from obscure to now normal. Their sins, the Bible says, were continuously evil. Their thoughts and their heart's intents were continuously evil. Este hombre estaba caminando en medio de una generación antes del diluvio, una generación depravada, inmoral, donde cada práctica pecaminosa había sido ido de la oscuridad a lo normal. Ahora estaban practicando el pecado continuamente en sus corazones, dice la Biblia, estaban pensamientos malvados. Su corazón estaba pensando en la maldad. But there was one man that was peculiar. A man that was a special possession to God during that time. Un hombre que era una posesión especial para Dios en ese tiempo. Nomás un hombre que era peculiar. Desde el jardín de Edén hasta ese momento nadie más había caminado con Dios igual a él. From the Garden of Eden till then, there was not one person listed that had walked with God the same in a close fellowship, con una relación cercana. Why was he not peculiar? Why was he special? ¿Por qué era Enoch especial? ¿Por qué era peculiar? En Genesis 5:23 to 24, Génesis 5:23 a 24. Vamos para allá. Let's go there. Genesis 5:23 and 24. It says, Enoch lived 365 years, walking in close fellowship with God. Then one day he disappeared because God took him. Dice, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. What made him special that God took him? ¿Por qué estaba este hombre especial que Dios se lo llevó? Porque tenía una relación con él. He had a relationship with God. He refused to let the darkness consume him. He refused to let that generation and the world that he was living in come before his relationship with Almighty God. He refused to have them take him. Instead, he was the light in the darkness that God had called. Este hombre se rehusó a dejar que la oscuridad de ese mundo, de ese tiempo, viniera antes de su relación con Dios. Se rehusó a dejar que la oscuridad lo consumiera. Y en vez, se hizo luz para ese tiempo. 365 años caminando en una relación con Dios.
365 years walking in a close relationship with God. What happens during 365 years? ¿Qué pasa durante 365 años? No había Biblia. There was no Bible. That means he had the word of God given to him specifically by the mouth of God. Eso significa que él oyó la palabra de Dios específicamente de la boca de Dios. Eso significa que él aprendió a conocer el corazón de Dios. That means he started understanding and comprehending the heart of God. 365 años de obedecer la voz de Dios. 365 years of obeying God's voice. 365 years of listening. 365 años de oír. 365 years of talking back and talking and having a conversation. 365 años de tener una conversación. 365 años de morirse al mismo y dejarse vivir en el Espíritu de Dios. 365 years of dying to self and living in the Spirit. Es difícil, ¿no? It's difficult, right? Pero con Dios todo es posible. With God everything's possible. The fourth thing is you have to be filled with faith. Tienes que estar lleno de fe. You see, faith requires that through non-invisible evidence, you believe in the tangible results. La fe requiere que tú, con evidencia que no es visible, creas en los resultados tangibles, que sí puedas chequear. Hebrews 11, 5 through 6. Hebreos 11, 5 a 6. Hebrews 11, 5 through 6. Hebreos 11, 5 a 6. Amen. Hebrews 11. Hebrews 11, 5 through 6. It says this. He says, by faith Enoch was translated that he should not see death. And he was not found because God had translated him. But before his translation, he had this testimony that he pleased God. Without faith, it is impossible to please him, for he that comes to God must believe that he is, and is a rewarder of them that diligently seek him. Amen. It says this. Amen. Por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amen. The entire world was in darkness. Enoch was tempted, just like you and I are. He was tempted to act like them, talk like them, and be involved and accept the darkness like him. He was tempted to be involved in everything that the world had to offer. But he chose to believe God every day of his life. Todo el mundo estaba envuelto en la oscuridad. Enoch fue tentado, como tú y yo, de actuar como ellos, de hablar como ellos, de aceptar la oscuridad y moverse en ella como ellos. Pero él escogió 365 años de su vida a creerle a Dios cada día. He may have not seen changes like he thought, because they got worse until wickedness took complete control of the planet. But Enoch chose to believe God. That is faith. He didn't see it. He didn't see the results he wanted. He probably
looked at the situation, but in him there was no doubt that God is and God was the rewarder. Posiblemente viendo todo lo que vio que la gente no creía, pero él decidió creer que Dios es y es el que da la recompensa. You see, to get closer to God, you must walk away from who you were. The Bible says we got to take off the old man and put on the new man. Para acercarte a Cristo tienes que caminar de dónde y quién eras. La Biblia dice que tenemos que quitarnos, despojarnos del viejo hombre y ponernos el nuevo hombre que está creado a la imagen de Cristo. You see, we have to put on the new man that's made in the image of Christ. And Christ is not a sinner. Y Cristo no es un pecador. The fifth thing is we have to be willing to walk away from our carnality. Tenemos que estar dispuestos a distanciarnos de nuestra carnalidad. The hardest thing we as believers need to do is walk away from our own carnality, from who we were before Christ. Too many want to live like they were living before Christ with no change in their heart and no change in the inner man. They want the old man to have a costume of a Christian, which is Satan's specialty. La cosa más difícil como creyentes es que necesitamos distanciarnos de nuestra carnalidad, de quién éramos antes de Cristo. Pero muchos quieren vivir como vivían antes de Cristo, con ningún cambio en su corazón, ningún cambio en lo que hacen. Quieren que su viejo hombre nunca se tome a Cristo y se lo ponga. No quieren despojarse del viejo hombre. Amén. Quieren un disfraz de un cristiano viviendo como el viejo hombre. Y lo que están haciendo es que es Satanás el que se disfraza. Y quieren vivir disfrazados como cristianos, pero no hay cambio. Es una naturaleza de Satanás. That's the nature of Satan. Amen. It got worse on the planet over and over again. Se hizo peor y peor en el planeta. Y llegó el tiempo del bisabuelo de Enoch. El bisnieto. It got worse and worse, and the time came of Enoch's great-grandson Noah. Vino el tiempo de Noé. Su bisabuelo era Enoch. The Bible calls Noah a preacher of righteousness. La Biblia le llama a Noé un predicador de justicia. En 2 Pedro 2:5, 2 Peter 2:5. Vamos para allá bien rápido. He says, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo al diluvio sobre el mundo de los impíos. He saved Noah and his family from the time of Enoch till Noah. Everyone perished. Del tiempo de Enoch a Noé, todos perecieron, todos murieron. Amen. You see, we think we're doing those we love a favor. We don't want to be too religious. We don't want to be too antiquated, too legalistic in our Bible beliefs. We don't want to tell them the truth. We don't want to do these things because we don't want to offend them.
Nosotros no queremos ofender, no queremos ser muy legalistas, muy santurrochos, no queremos ser muy bíblicos cuando se trata con familia y queridos seres. We don't want to be too antiquated. We don't want to be this way when we deal with people that we love and we care for. But we're not doing them any favors. No les estamos haciendo ningunos favores. Ya te doy Génesis 12:1. Let's go to Genesis 12:1. Amen. Te voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Genesis 12:1. Génesis 12:1. Dice, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amen. God told Abraham in Genesis 12:1, get out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Yeah, that is good. Amen. God is real good. Praise God. Now I want you to listen. Quiero que oigas. I've never seen this till today. Nunca había visto hasta ahora. Abraham was told to walk away from his blood affiliation, his carnal affiliation, and the culture into a spiritual dimension. To walk away from carnality into the spiritual realm. Abraham se le dijo que se alejara de su afiliación de sangre y de carne y esa cultura a una dimensión espiritual, que se alejara de la carnalidad a lo espiritual. You think you're doing a favor to those relatives because you don't want to offend them. Piensas que le estás haciendo un favor a esos parientes tuyos porque no los quieres ofender. I want you to understand, Abraham only became a blessing to the world when he obeyed. Abraham nomás se hizo una bendición al mundo cuando obedeció. Amen? You're only hurting those you love by not telling them the truth. Tú nomás estás hiriendo a los que amas por no decirles la verdad. Because you may accept their sin and you may not tell them nothing, but what happens if they die? Tú posiblemente piensas que les estás haciendo un favor por no decirles la verdad, pero ¿qué pasa si se mueren? ¿Qué pasa cuando tú te pares delante de Dios y tengas que dar cuentas por esas almas que tú, por no ofenderlos, no les quisiste decir la verdad? What happens when you stand before God and you have to give him account to why it is you never gave these people the truth? In 2 Corinthians 5:17-18, it says, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away, and all things have become new. Amen? For God, who has reckoned us to himself by Jesus Christ, has given us the ministry of reconciliation. Dice, si cualquiera está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado, y todas las cosas han sido hechas nuevas. Todas las cosas son de Dios, que nos ha reconciliado a Él mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Es una pregunta. Si estás en Cristo. It's a question. It says, if you're in Christ, then all things are passed away. Todas las cosas viejas han pasado. Amen. Ahora te voy a decir la verdad. ¿Qué significa? Significa que tu naturaleza pecaminosa, tu carnalidad, tus atamientos de sangre se tienen que quedar atrás. It means all your carnality, all your self, all your blood ties, your carnal ties have to be left behind. Because now you've received spiritual things. Has recibido cosas espirituales. Y las cosas carnales, las cosas que te atan a sangre, son dejadas para atrás. I said earlier, the closer we get to Christ, the further we must walk away from who we are. Dicho hace ratito, lo más cercano que te quieres acercar a Cristo es lo más distante que quieres alejarte de quién eras. But it says, behold, all things are new. Dice, mira, todas las cosas son nuevas. ¿Por qué dice eso? Why did I say that?
Porque te están viendo. They're looking at you. En tú querer a darle a las personas la satisfacción, que no estés mal con ellos, in your desire to give people the satisfaction for them not being mad at you, you have made these people look at you, and though they don't tell you, they say, anyone can be a Christian. En tu deseo de hacer la gente que se sientan bien contigo, todos dicen, bueno, todos pueden ser un cristiano. Míralos, todavía están haciendo lo mismo. Todavía andan en el party de la familia, todavía están tomando, todavía están fumando. They're still at the party, they're still smoking, they're still drinking. Anyone can be a Christian. Amen. And it doesn't help that you have ministry that say, once saved, always saved. No, no ayuda nada que hay ministerios que dicen, nomás siempre eres salvo si haces una oración. God took Enoch. Dios se llevó a Enoch. Viene un evento, bien pronto, se llama el arrebatamiento. An event is going to happen very shortly that's called the rapture. Mm-hmm. Y todos quieren irse, they all want to go. Te digo una cosa, let me tell you something. 99% of all Christians are not going. 99% de todos los cristianos no van. Despierta, wake up. ¿Por qué se llevó Dios a Enoch? Why did God take Enoch? Voy a leértelo otra vez, I'm going to read to you again. Dice en Génesis 5, 23 a 24, que él caminaba en una relación cercana a Dios. Y vimos que eso es ser una persona peculiar, que dice, a mí no me importa qué esté pasando en la sociedad, a mí no me importa qué quieran hacer allá, a mí no me importa nada de eso, lo único que yo quiero es conocerlo a Él. ¿Qué dijo Pablo? Yo nomás quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. What does it say? It says Enoch had a close fellowship with God. And one day God took him. Why? Because in his heart he was a peculiar man. He said, I don't care what they're doing over there. I don't care what society is doing. I don't care what anyone is doing. I don't care what they're saying. I don't care what they're teaching. I just want to know God. Paul said that I may know him and the power of his resurrection. Amen. And then it says in Hebrews that he pleased God. En Hebreos dice que él, ¿qué? Agradó a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Why did he please God? Porque su corazón estaba fijo nomás en Dios. His heart was fixed just on God. ¿Cómo se acerca uno a Dios? How do you get close to God? Y hemos hablado primero, el arrepentimiento, repentance. La segunda cosa, ser peculiar, be peculiar. Amen. Tercera cosa, 13. Amen. Be willing to place him above everything and everyone. Ponerlo sobre todos y todo mundo y todas cosas. Cuarta cosa. Amen. Sea lleno de fe verdadera. Be full of true faith. No la fe que predican ahora. Not the faith they teach today. Quinta cosa, estés dispuesto a alejarte de tu carnalidad. Be willing to walk away from your carnality. Amen. Y la última cosa, last thing. Amen. Deja que el mundo vea, igual como Enoch, que tú tienes una relación con él y nada más te importa. Let the world see that you have a relationship with him and nothing else matters. God bless you. Que Dios los bendiga.